अब कंपैरिजन करके देखें, कुरान ने कहा सबसे अफजल वो है जिसके पास इल्म है, जितना बड़ा आलिम है उतना अफजल है वो। ताजदार कायनात ने कहा सबसे अफजल वो है जिसके पास इल्म ज्यादा है। आका अलैहिस्सलाम के भाई की कुरान और हदीस थे, उनकी ये जो सबसे बड़ा आलिम कोई नहीं। और फिर जो वो लोग हैं खुलफाए सलासा जिनको मौला अली अलैहिस्सलाम पर अफजलियत दी जाती है, फजीलत दी जाती है, उनका इल्मी मेयार भी मैंने एक दाना आपको। यासिन राफ़ज़ी की जहालत का आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि दावा क्या है कि ये तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में सबसे अफजल और पहला खलीफा और बिला फसल खलीफा वो हजरत अली मुर्तज़ा को मानता है। और जब दलीलें देता है तो वो दलाइल पेश करता है जहालत दिखाते हुए कि जो दलाइल उलमा ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत में शुमार किए हैं, उनके खलीफा बिला फसल होने में शुमार किए हैं। यानी जो दलाइल और बराहीन उलमा ने इत्तफाकी तौर पर तहकीक के साथ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत में शुमार किए हैं, इसने धोखा देते हुए उन तमाम दलाइल को मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए इस्तेमाल किया और कुरान से कायदा और उसूल बयान कर दिया कि तमाम सहाबा में जब आप ये फैसला करते हैं कि तमाम सहाबा में पहला नंबर कौन, सबसे अफजल कौन, तो कुरान के मुताबिक मयार अफजलियत का जो बयान किया गया वो मयार ये है कि जो सबसे बड़ा आलिम होगा, सबसे बड़ा इल्म वाला होगा, वही सबसे अफजल है। और फिर ये कहने लगा कि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम सहाबा में सबसे बड़े आलिम थे, इवन के तमाम तीन खुलफाए सलासा में सबसे बड़े आलिम थे। तो मैं इससे ये कहना चाहता हूं और इसके तमाम सुनने वालों से कहना चाहता हूं कि बिहम्दी ताला हम हजरत अली मुर्तज़ा को बहुत बड़ा आलिम मानते हैं, लेकिन चूंकि सबसे बड़े आलिम की बात आए, सबसे ज्यादा कुरान जानने वाले की बात आए, तो हजरत अली मुर्तज़ा का भी अकीदा यह है कि सबसे बड़ा आलिम हम सहाबा में, सबसे ज्यादा कुरान जानने वाला हम सहाबा में, सबसे ज्यादा हदीस मुबारका को परखने वाला, पढ़ने वाला, अमल करने वाला हम सहाबा में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। ये खुद हजरत अली मुर्तज़ा का अकीदा है। लेकिन आज ये मैं आपको किताबों के हवाले पेश कर रहा हूं इस बात पर कि जब इसने एक उसूल कायम ही कर दिया तो बगैर किसी झगड़े के उसी उसूल के तहत आइए और आकर जान लेते हैं कि उलमा ने इस बात पर क्या लिखा है कि सबसे बड़ा आलिम सहाबा में कौन था। जब उलमा से ये बात साबित हो जाएगी, अहादीस मुबारका से ये बात साबित हो जाएगी, तो फिर झगड़ा खत्म हो जाएगा और यासिन राफ़ज़ी भी इस बात को तस्लीम कर लेगा, क्योंकि ये उसूल तो उसने कायम किया है कि जो सबसे बड़ा आलिम होगा वही सबसे अफजल है। तो मैं सही मुस्लिम की सबसे पहले हदीस मुबारका पेश कर रहा हूं, हदीस नंबर 672। यह हदीस मुबारका आपके स्क्रीन पर है, सामने है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और जब तीन बंदे हों इमामत के लिए और उनमें से कोई इमामत के लिए आगे बढ़े तो वह अहक्कुहुम बिल इमामति अक़रअहुम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उन तीनों में से सबसे ज्यादा इमामत का हकदार वो होगा जो कुरान का सबसे ज्यादा जानने वाला होगा, जो कुरान का सबसे बड़ा आलिम होगा वही इमामत का हकदार होगा। तो ये तो 3 या 4 लोगों की बात चल रही है, लेकिन मुझे बताइए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह की मौजूदगी में 17 नमाज हुजूर के मुसल्ले पर खड़े होकर पढ़ाई और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पर खड़े हैं और मुक्तदियों में पीछे मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताबिक कुरान का सबसे बड़ा आलिम, कुरान का सबसे बड़ा जानने वाला अगर उस वक्त कोई मौजूद था तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही थे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम हजरत अली मुर्तज़ा की इल्मियत के ज्यादा जानने वाले हो या नबी करीम ज्यादा जानने वाले हैं? फैज़ तो हुजूर ने हजरत अली को दिया है ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। तो जब रसूलुल्लाह को ये तमाम बातें मालूम थी, हजरत अली मुर्तज़ा का मर्तबा हुजूर ने खुद दिया था, उसके बावजूद भी सिद्दीक़ अकबर को आगे बढ़ाना यह इस बात की सराहत के साथ दाल है, दलील है कि हजरत अली मुर्तज़ा से बड़ा आलिम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को समझा करते थे। इसलिए इमामत का हकदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी मौजूदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया। तो सही मुस्लिम की हदीस मुबारका के मुताबिक मुझे समझ आ गया जो सबसे बड़ा आलिम यासिन राफ़ज़ी के कौल के मुताबिक वही सबसे अफजल होता है। तो अब आप मानो कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे अफजल हैं। दूसरा हवाला तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये आपके सामने हवाला मौजूद है जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 2 पर, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कलाम कर रहे हैं तो आपने फरमाया वकाना अव्वलु मन इहताता फी क़बूलिल अख़बारी, फरमाते हैं तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में सिद्दीक़ अकबर वो पहले थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हदीस कबूल करने में एहतियात बरतते थे। यानी आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वो इल्म अता फरमाया था कि आप हदीस कबूल करने में पहले इंसान बने कि जो एहतियात किया करते थे। ऐसा आलिम दीन अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस के मामले में आपको बनाया था। कुरान के मामले में हुजूर ने बता दिया जो सबसे ज्यादा कुरान का जानने वाला है वो इमामत का हकदार है।
حدیث کے معاملے میں امام ذہبی نے لکھ دیا ہے کہ وہ جب احتیاط کرتے تھے تو سب سے پہلے بنے، وکانا اولو، سب سے پہلے تھے، من احتاط فی قبول الاخباری، رسول اللہ کی حدیث قبول کرنے میں، رسول اللہ کی حدیث کے معاملے میں سب سے پہلے احتیاط کرنے میں صدیق اکبر کا نام آتا ہے بحمدہ تعالی، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ علم سے نوازا تھا۔ تیسرا حوالہ صحیح مسلم کا ہے، حدیث نمبر 3676، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کوئی شرعی مسئلہ لے کر آئی، کوئی سوال کرنے آئی، آقا کریم نے فرمایا بعد میں آنا، تو وہ کہنے لگی علم اجد کا، یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ کو میں یہاں پر نہیں پاؤں، یعنی آپ وصال فرما جائیں، ظاہری طور پر پردہ فرما جائیں یا رسول اللہ، تو میں کس کے پاس آؤں، میں کس سے سوال کروں، میں کس سے مسئلہ پوچھوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدِنِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، حضور نے فرمایا اگر تو مجھے نہ پائے تو فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، تو ابو بکر صدیق کے پاس آ۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ حیات نہیں تھے، کہ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ علم کا باب العلم نہیں تھے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کو علم کا فیض عطا نہیں کیا تھا، یہ تمام باتیں تھیں، آپ حیات بھی تھے، آپ علم کا دروازہ بھی تھے، اور بہت کچھ آپ کے پاس موجود تھا، لیکن حضور نے حضرت علی کا نام نہیں لیا، بلکہ آقا نے فرمایا جو اس سے بھی بڑا عالم ہے فاتی ابا بکرین، وہ ابو بکر ہے، تو اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور تو مجھے نہ پائے تو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا، جو کہ سب سے بڑا عالم ہے۔ تو جب وہ سب سے بڑے عالم ہو گئے تو یاسین نافذی مبارک ہو، آج تمہارا عقیدہ بھی یہی عقیدہ ہوگا کہ جو سب سے بڑا عالم ہے وہی سب سے افضل ہے، اور وہ افضل ہو گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور چوتھا حوالہ المستدرک علی الصحیحین، حدیث نمبر 4436، حضرت ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی قولہ عز وجل وشاورہم فی الامر، سورہ آل عمران آیت نمبر 159، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ میں جو اللہ نے فرمایا کہ اپنے معاملات میں مشاورت کر لیا کریں، کس سے مشاورت کر لیا کریں؟ یعنی قال ابو بکر و عمر، حضرت ابو بکر سے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ان سے اپنے معاملات میں مشاورت کر لیا کریں۔ اگر یہ عالم ہی نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ امام الانبیاء کو اپنے معاملات میں ایسے لوگوں سے مشاورت کرنے کا حکم دیتا کہ جو سب سے بڑے عالم نہیں ہیں، جو علم کے جاننے والے نہیں ہیں۔ تو بحمدہ تعالیٰ یہ علم کے جاننے والے تھے، اور اتنے بڑے علم کے جاننے والے تھے کہ اللہ کے نزدیک بھی اگر کوئی مشورے میں شریک ہونے کا حقدار ہے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے مشورہ کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اور جامع ترمذی کی یہی حدیث مبارکہ اسی طرح کے الفاظ جو پہلی میں نے پڑھی تھی 2386، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدْنِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، اسی عورت سے کہ اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر صدیق کے پاس آنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرا عزیز دوستو بحمدہ تعالیٰ یاسین نافذی کے اصول کے مطابق مجھے ایک بات سمجھ آ گئی، جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہی سب سے افضل ہے۔ اور صحیح مسلم، تذکرۃ الحفاظ، المستدرک علی الصحیحین، جامع ترمذی، یہ تمام کتب اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ سب سے بڑا عالم صحابہ کرام علیہم رضوان میں اگر کوئی تھا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جب وہ سب سے بڑے عالم ہوئے تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بھی ہوئے۔ بحمد